Amen. I salute you all in the name of Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu Brother Peter danser. I have never seen. Mais les jours où je le verrai danser, The day I will see him dance, je disais Dieu merci. I will say God is great. Mais je crois qu'il sait danser. But I think he knows how to dance. Il danse beaucoup, mais pas ici. He dances a lot, but he doesn't dance here. Il fait semblant comme s'il est timide. Il n'est pas timide. He's pretending as if he is shy. He's not shy. Mais bientôt, je vous dis, dans le nom de Jésus, vous allez voir comment il danse ici. But I decree and I declare in the name of Jesus. Amen. Very soon he will be dancing in front of the church. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Ce matin, nous parlons de l'importance de la vision. This morning we are speaking about the importance of vision. Il y a une différence entre la vision et la vue. There is a difference between vision and sight. La vue, Sight c'est la fonction de ses yeux. is the function of these eyes. La vision, Vision, c'est dans le cœur. it is in the heart. Et l'homme le plus malheureux sur cette terre, And the most unfortunate person on earth c'est la personne qui n'a pas une vision. is the person who has no vision. Ne pas avoir une vision, To not have a vision c'est pire is worse que de ne pas avoir la vue. than to not have sight. Le jour où Bartimée a été guéri, The day Bartimaeus was healed, il était aveugle de naissance. he was born blind, Et il a entendu une foule passer. and he heard a crowd passing by. Il n'avait pas la vue, He did not have sight, mais il a entendu une foule passer. but he heard a crowd passing Il a by. demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit c'est Jésus de Nazareth. Told him it is Jesus of Nazareth. When he heard that it was Jesus, Il avait déjà entendu parler des miracles que Jésus opérait. he had heard of the miracles that Jesus was operating, Et il avait une vision. and he had a vision. Il a dit aujourd'hui c'est ma guérison. He said, "Today is my healing day." Il a crié, He cried out, fils de David, "Son of David, aide-moi, help me, aide-moi. help me." Et les gens lui disaient de se taire. And people told him to keep quiet, Mais ceux qui lui disaient de se taire but those who were telling him to keep avaient la quiet, vue. they could see, they had Ils sight. voyaient. They could see. Mais lui qui ne voyait pas, But he who did not see, avec les yeux du cœur, with the eyes of his heart, il avait une vision. he had a vision, Il dit cet homme ici, and he said, "This je ne man, vais pas le laisser passer. I will not let him pass me by. Cet homme ici, This man, Léon Léo. today is the day. Aujourd'hui, Today, mes yeux vont aussi voir. my eyes will see." C'est pourquoi on lui disait de se taire. That's why they told him to keep Mais il quiet. avait une vision. But he had a vision. Il dit, en tout cas, c'est l'occasion à ne pas manquer. He said, "I'm not missing this opportunity." Il a crié He shouted jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté. until Jesus stopped. Et il a été guéri. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. And we know how the story ended. He recovered his sight. Vous voyez l'importance de la vue et de la vision. You see the importance of sight and vision. Dans la foule qui suivait Jésus, Now, in the crowd that was following il y avait beaucoup Jesus, de gens, des hommes et des femmes. there were many people, many men and women. Mais aucun n'a eu un miracle ce jour-là. But no one received the miracle that day. Mais je crois qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes dans la foule. But I believe there were people that had problems in the Car crowd. je ne pense pas que vous pouvez avoir une foule Because I don't think you can have a crowd là of où il n'y a people personne qui a un problème. when no one has a problem. Il y avait des gens qui avaient des problèmes dans la foule. They had people with problems in the crowd. Mais une seule personne But one person a été healed on that day, c'était Bartimée, Bartimaeus. parce que avec les yeux du cœur, Because with the eyes of the heart, il voyait quelque chose, he saw something, il se disait, and he said, les choses doivent changer. things must change. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu connais, mais tu ne connais pas clairement. Let me tell somebody that you know, but you don't know clearly.
Tu ne connais pas le but de ta vie sur cette terre. You don't know the purpose of your life on earth. Tu ne connais pas le but de ta The vie sur cette the terre. purpose of your life on earth you don't know. Mais Dieu la connaît. But God knows it. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. You are not on earth by chance. Tu as un but You have a purpose sur cette terre. on earth, Mais tu ne connais pas clairement. but you don't know clearly. Celui qui connaît clairement pourquoi tu es sur cette terre, c'est Dieu. The one who knows why you are on earth, it is God. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. He says, I know the plans that I have for you. Projets de bonheur et non de malheur. Plans of peace and not of sorrow. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. To give you a future and a hope. Il connaît tes plans. He knows your plans. Non, les plans qu'il a pour toi. He knows the plans that he has for you. Et ce sont de très bons plans. And they are very good plans. Amen. Tu ne connais pas tes destinées You don't know your destinies sur cette terre. on earth, Mais Dieu connaît. but God knows. Et la vision, c'est l'outil que Dieu utilise pour te guider vers le but And qu'il the qu'il a vision pour toi. that God has to guide you towards the goal, the purpose that he has for you. La vision, The vision c'est l'outil is the tool de Dieu that God has pour te conduire to guide you vers l'objectif qu'il a pour toi sur cette terre. towards the purpose that he has for you on earth. Il a un but. God avec has ta a vie. purpose for your life. Aussi longtemps que tu n'as pas cette vision, As long as you do not have that vision, tu ne sauras pas you will not know, et tu n'arriveras pas and you will not get là there où Dieu te veut. where God wants you. C'est une vision du futur, d'un futur meilleur It is a vision of a better future qui allume en toi la foi et qui synchronise l'esprit, l'âme et le corps. which is rekindling the faith in you, synchronizing the vision between the soul and the body. Mais il y a un défi, c'est de découvrir cette vision Now, the challenge is to discover the vision et de trouver le courage and to find courage et la foi and faith pour courir vers cette vision. to run towards the vision. Au Romains 10, 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Now, in Hebrews chapter 10, verse 17, the Bible says, faith comes from hearing, and hearing the word of God. 10:17, Romans 10:17. Tu peux avoir une vision, You may have a vision, mais il te faut la foi. but you need faith. Tu peux avoir une vision, mais aussi longtemps que tu n'as pas la foi You may have a vision, but as long as you do not have faith et le courage, and courage, tu n'auras pas. you will not have. Or, la foi vient de ce qu'on entend. But faith comes from what we hear. Voilà pourquoi il est très important d'entendre That's why it is very important to hear la parole de Christ. the word of Christ. Parce que chaque fois que tu entends, Whenever you hear, ça allume la foi. it is rekindling faith. Et cette foi-là va te donner le courage d'aller vers ton but, ton objectif sur cette terre. And that faith that is kindled will give you the courage to go, to run towards the purpose that God has for you on earth. Maintenant, il y a deux sortes de visions. Now, we have two types of visions, Et toutes les deux sont très importantes dans ta vie. and both types of kinds of visions are important in your life. Il y a la vision collective, There is the collective vision, celle que Dieu donne à une personne the one that God gives to a person qu'il a choisi whom He chose et qu'il a établi and whom He has established pour conduire son to peuple lead His people là où il veut. where He wants them to go. Ça, c'est la vision collective. This is the collective vision. Alors, il y a l'autre vision, c'est la vision personnelle. And the other vision is the personal vision, Ce que tu vois the one that you see pour toi for personnellement, your life, for yourself. ce que tu dois être What you must be dans ton futur. in the future. Ça, c'est personnel. That is personal. Mais ces deux visions Now, these two visions, sont indissociables. they are inseparable. Ta vision personnelle Your personal vision sera soutenue will be sustained et
empowered. and will be empowered. Your personal vision will be empowered by the collective vision. Ta vision personnelle sera nourrie par la vision collective. If you have a vision Si tu as une vision which is not empowered by the collective vision, qui n'est pas nourrie par la vision collective, that your vision is weak ta vision sera faible, and won't have enough ingredient for you to reach your destiny. elle n'aura pas assez d'ingrédients pour que tu atteignes ta destinée. The collective vision is the vision the kind of vision that God is giving to people He chose to guide and to lead His people where He wants them to be. La vision collective, c'est la vision que Dieu donne à un peuple qu'il s'est choisi afin de les diriger vers une destinée qu'il a pour eux. Now these people led by someone who has a collective vision, Alors, ces peuples conduits par quelqu'un qui a la vision collective. they are going into their own personal vision. Ces peuples vont aussi être conduits vers leur propre vision individuelle, personnelle. The people of Israel Les peuples d'Israël, who were slaves in the land of Egypt, qui étaient esclaves en Égypte, I believe that they had a vision or a dream. je crois qu'ils avaient un rêve, je crois qu'ils avaient une vision. They were saying themselves, one day Ils disaient, un jour, we will be out of this place. nous quitterons ces lieux. Everyone in his corner had that dream of freedom one day. Alors, chaque personne a ce rêve. Ce rêve vous le dit, un jour, moi aussi. But for that dream, Mais pour que ce rêve individual dream individuel in that people dans ce peuple, had to be carried puis pour que ce rêve puisse se concrétiser, by the vision that God gave to Moses. elle doit être transportée, nourrie par la vision que Dieu avait donnée à Moïse. The one that Moses had La vision que Moïse avait carried a transporté all the vision of other people, les visions personnelles, individuelles de tout le monde, of freedom, de liberté, of prosperity. de prospérité. Everyone had a vision to be prosperous and to be free one day. Chaque personne avait une vision de prospérer, d'être libre un jour. It was a good vision. C'était une bonne vision. And it was given to them by God. Et c'est Dieu qui leur avait donné cette vision. Nevertheless, Néanmoins, without the vision that God gave to Moses, sans la vision que Dieu avait donnée à Moïse, their personal vision leur vision personnelle could just remain a dream. resterait un rêve. Amen. Reason why God is putting together and choosing people who can lead us. C'est pourquoi Dieu nous met ensemble et il choisit des gens qui peuvent nous conduire. While going together, Pendant que nous marchons ensemble, every one of us chacun d'entre nous is reaching something. est en train de poursuivre quelque chose. As a church, we're going somewhere, En tant qu'Église, nous allons quelque part, led by our pastor. conduits par notre And pasteur. that pastor has a vision. Et le pasteur a une vision. And in that vision, Et dans cette vision, someone is receiving something Yeah. personally. quelqu'un qui reçoit quelque chose de personnel. Amen. The vision that I have La vision que moi j'ai, is that we are overcomers. c'est que nous sommes vainqueurs. Because the Bible says every child of God overcome the world. Parce que la Bible dit que tout enfant de Dieu a la victoire sur le monde. I have the vision that with faith all things are possible. J'ai une vision qu'avec la foi, tout est possible. That is my vision. C'est ma vision. But in that vision, Maintenant, dans cette vision, I'm carrying many people's visions. je transporte beaucoup de visions de plusieurs personnes. People are being transformed Les gens sont transformés through my à vision, travers ma vision. and people clinging to me, Et les gens qui s'accrochent à moi, they're seeing changes in their lives. ils voient le changement, la transformation dans leur vie. They're going from one level to another Ils vont d'un niveau à un autre because of my vision à cause de ma vision. of all things being impossible. Que
que rien n'est impossible. People who were supposed to, they were on the brink of divorce. They didn't divorce. People were supposed to die. They didn't die. À cause de ma vision, des gens qui s'apprêtaient à divorcer se sont réconciliés. Les gens qui étaient près de la mort ont recouvré la vue. People to whom doctors say you can't have a child. I say no, me I have a vision. You'll have a child. Des gens à qui on a dit par des médecins, des professionnels que toi tu ne peux pas concevoir. Ils ont conçu And parce que they had children. et ils ont eu leurs enfants. And that is, they had the dream to have a child one day. Ils avaient un rêve d'avoir un enfant. That was their vision. C'était leur propre vision. But their vision, Mais leur vision, without mine, sans la mienne, they were going to doctors and spending money. ils allaient continuer à aller chez les docteurs et dépenser de l'argent. My vision Ma vision, is that God can take you from nobody and make you a somebody. c'est que Dieu peut faire de toi, de te prendre de là où tu étais, de nulle part, pour faire de toi quelqu'un. You have that vision as well. Tu as aussi cette vision. But without connecting with Mais mine, sans te connecter à la mienne, your vision is just a dream. ta vision n'est qu'un rêve. Gabriel, come here. Gabriel, viens. I had a vision. Moi, j'avais une In vision. my vision, Dans ma vision, I see everyone je vois tout le monde, coming chacun, from the dust and going to the top. qui vient de nulle part, mais allant vers le haut. When this guy came in this church, Quand ce monsieur est venu dans cette église, it was something else. il était autre chose. But my Mais vision ma vision changed this. a changé cet homme. Is somebody else, Cet homme est une personne totalement, complètement différente. inside and outside, Au dedans et au dehors, as you can see. comme vous pouvez le voir. And that is my vision for each one of you. Et c'est ça ma vision pour chacun d'entre vous. I believe this man had a dream one day Je crois que cet homme avait un rêve un to jour be respected, d'être respecté. because everyone wants to be respected. Parce que chaque personne voudrait être respectée. But he told me Mais il m'a dit that you are the first person to respect que me tu es la première personne à m'accorder du respect in my life. dans ma vie. And through that, Et à travers cela, now many people are respecting maintenant him. beaucoup de gens le respectent. He had that vision Il avait cette vision of becoming a somebody one day. de devenir quelqu'un un jour. But that vision Et cette vision was just a dream n'était qu'un rêve. until the day Jusqu'à ce que le jour, we met. jusqu'au jour où nous nous sommes I took rencontrés, him. je l'ai pris. Was not lovable, Il n'était pas aimable, but I loved mais him je l'ai aimé with the love of God. avec l'amour du Seigneur. Some of you Certains d'entre vous wondered, how can I bring closer to me that man who he was? pouvaient se poser des questions. Comment est-ce que je pouvais rapprocher la personne que cet homme était? But I had a vision. Mais j'avais une vision. What you see here now, Ce que vous voyez maintenant, this is my c'est vision. ça ma vision. Go sit. God bless you. Que Dieu te bénisse. And you're still going somewhere. Ce n'est pas encore fini. Tu vas quelque part. Dieu continue. à Reason te why I always tell you C'est la raison pour laquelle je to vous dis shout, de crier. I'm somewhere Je suis quelque part in my future, dans mon futur and I look much et better je suis mieux than I look right que je ne now. le suis maintenant. Hallelujah. My vision Ma vision is collective. est collective. It's for me. C'est pour moi. I have received it from Je l'ai God, reçu de Dieu, but for the benefit of many. mais pour le bien de plusieurs personnes. Your vision is that for you, Ta vision, elle est juste pour toi. maybe and your family, Peut-être pour toi et ta famille. and finish. Et c'est tout. Mine is for many. La mienne, c'est pour plusieurs. Hallelujah. One day, standing on this pulpit, Un jour, je me tiens devant cette chaire. I saw a lady sitting there. J'ai vu une femme assise là au fond. I said, you come here. J'ai dit, venez ma soeur. Those who brought her Les personnes qui l'ont amenée shouted, she can't walk. ont dit, elle ne peut pas marcher. I said, bring her. J'ai dit, amenez-la. Fred Domi, viens ici. Amen. Amen. Ils me disent, non, elle ne marche pas. They told me, no, she can't walk. J'ai dit, non, amenez-moi. I said, bring her to me. Ceux qui avaient amené cette maman-là, Those who brought that woman, c'est ta sœur, your sister, Tina. Tina. Amen. Amen.
Elle a amené la sœur là ici. He's the one who brought her here. J'ai prié pour elle ici. They carried her to the front. I prayed for her here. Elle est rentrée en marchant. But when she went back to her seat, she went Je, back je lui ai dit, by herself, walking. celui qui veut ta mort, And I said, the one who wants your death, cette mort-là, that death they planned for je you, lui donne. I'm giving it back. Toi, tu ne meurs pas. You will not die. Mokolo liwawana. I enjoy liwawana. But the one who are planning your death, let them enjoy Je that lui ai death dit, il y themselves. aura un deuil dans votre famille. I said, there's going to be a mourning in your family. Ne pleure pas. You will not mourn. Elle est partie She went to sit, en marchant. walking by herself. Le dimanche suivant, elle est venue. The next Sunday she came. Je n'ai même pas le reconnu parce que c'était une autre personne. I did not recognize her because she was very different, looking very good. Maintenant, son mari que je ne connaissais pas est aussi venu. Now, the husband, whom I didn't know, also came. C'est son mari qui témoigne. Now, it is the husband who is Son testifying mari now. dit, The husband says, ça fait je ne sais pas combien de mois I don't know how many months que sa fille, that the daughter si c'est de 12 ans, lavait cette maman-là. was bathing the woman. Le mari préparait pour lui-même. The husband was cooking for himself. Ce jour-là, dimanche, elle quitte l'église. But on Sunday after church, when I prayed for her, Sa femme lui dit, the wife goes back home and says tu vas manger quoi que je prépare pour toi? to the husband, what do you want to eat? I want to cook Le for mari you. a dit, tika baje. The, C'est ce qu'il a dit, the tika husband baje. testified, he said, stop fooling around. Parce que ça fait des mois. Because it had been Elle n'a months. jamais préparé. She had never Elle ne sait cooked. même pas se laver. She C'est sa can't fille de even 13 ans qui la bathe. lave. It is a daughter of 13. Elle dit non, was je bathing suis her forte, mother. je suis forte. And the mother says, I'm strong, I Elle a can cook. préparé. And she cooked Foufou. a big pap. Foufou, c'est pas facile. Hein? You know, cooking pap is Elle a not easy. préparé. But she cooked pap. Il a mangé. And he ate. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? And he said, what happened? Il dit, je suis allé dans une église. She told him, I was taken to a church. Et l'homme qui m'a appelé And the man who called me m'a dit ça, 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 ça. told me this and this and this. Entre-temps, la même semaine-là, In the meantime, Matanga Mogo yake, there was news of a mourning. la maman The mother est morte. died. En mourant, And when she's elle lui a dying, envoyé un message. she sends a message. Elle dit allez lui dire She says, go and tell her qu'elle ne pleure pas. that she mustn't mourn. Parce que c'est elle qui devait mourir. Because she's the one who was supposed to die. Elle a témoigné ici. She testified here. Vous vous souvenez de ce You témoignage? remember this testimony. Elle a même eu un enfant And she even had a child qu'elle a nommé Moïse. that she named Moses. Ça, c'est ma vision à moi This is my vision qui l'a amenée là. that took her there. Mais si tu as une mauvaise vision, Now, if you have a bad vision, tu ne vois pas clair. you will not see Tu ne clearly. vas même pas me suivre. You will not even follow me. Parce que tu es esclave des émotions et des rumeurs. Because you are a slave of emotions and of rumors. Parce que tu n'as que la vue. Because you only have Tu n'as pas la sight. vision. You don't have vision. C'est ainsi And thus, que ta sœur, your sister, Tina, Tina, qui avait amené cette maman-là, who brought this woman à here, un moment, elle there was a time quitte l'église. when she leaves the church. Il y a un monsieur qui se disait prophète, There was a gentleman who called himself a prophet, qui l'a appelé, who called her qui l'a épousé même. and even married Ah, j'ai her. épousé un prophète. Oh, I married a man of Elle a God. dit, Tina pouvait mourir ici. Tina could have died Elle here. avait un problème de cœur. She had a problem with the heart. Je l'appelais I was calling her dans mon bureau. in my office. Elle était guérie de problèmes de cœur. She was healed from her heart problems. Mais comme elle n'avait pas une bonne vision, But because she did not have a good vision, elle est she sortie. left the Elle church. qui a amené une femme mourante She ici. brought a dying woman here. Elle qui a même témoigné. And she testified Elle here. est sortie. She left. Là où elle est partie, Where she went, un jour, one day, j'ai appris que Tina est morte. I heard Tina died. C'est un problème de vision. It is a problem of vision. Elle amène quelqu'un qui est mourant. You bring someone who is dying. C'est elle qui a transporté cette maman She's ici. the one who helped this woman walk to the front. Moi, son pasteur, j'ai pris la maman part en marchant. I pray for the lady. The lady goes back running to her seat. Tina a vu. Tina saw that. Même par manque de vision, But lack of vision, elle est sortie. she Elle est left. partie vers sa mort. She went to her death.
alors qu'elle était dans une vision collective qu'il a gardée. Whereas she was in a collective vision which was protecting her. Mais But elle a vu autre chose. she saw other things. Alléluia. Go sit down. Vous pouvez reprendre votre place. Can you testify that what I'm saying is true? You know it, you saw it. Est-ce que tu peux témoigner que ce que je dis c'est la Is vérité it true? et que tu l'as vu? It is true. No, but if I'm lying, someone say, yes, but Si je me suis trompé, tu peux corriger. Hein? c'est vrai. It is true. Manque de vision. Lack of vision. Parce que les gens aujourd'hui sont comme Lot. Because people today, they are like Lot. Abraham avait une vision. Abraham had a vision. Dieu l'a appelé. God called Il him. dit, pars, He says, go. je ferai ton nom grand. I will make your name great. Abraham, Dieu lui a dit, prends ta femme Sarah, partez. God told Abraham, take your wife, Maintenant, Sarah, Mawanae a joué un peu Lot. and go. But because Abraham had such a big heart, he took Lot as Dieu ne well. lui a pas dit, prends Sarah et Lot. Dieu lui a dit, prends Sarah. God did not tell him to take Sarah and Lot. He just told, take your wife and go. Lui, But him, il a quand même pitié de ce garçon-là. he felt sorry for this Il young dit, man. Sarah, viens. Lot, il a campé. Sarah, come, let's go. Lot, you can join us as well. Et Come, quand let's go. ils sont partis, But when they go, parce qu'il était avec quelqu'un qui avait la vision de Dieu, because Lot was with someone who had a vision of God, Abraham est devenu très riche. Abraham became very Lot wealthy. aussi est devenu très riche. Lot also became wealthy. Quand Lot a eu l'argent, When Lot had money, les épaules sont montées. he became proud. Il a quitté Abraham. He left Abraham. Et il avait une vision. And now Lot had his vision. La Bible dit, il leva les yeux et regarda du côté de Sodome et Gomorrhe. The Bible says he lifted his eyes and he saw towards Sodom and Gomorrah. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse. We will read in Genesis. Et il dit, oh là là, And he says, wow, ça c'est comme le jardin de l'Éternel. that place is like the garden of the Lord. Dans sa vision à lui, This is Lot's vision. Sodome et Gomorrhe, Sodom and Gomorrah. c'était comme le jardin de l'Éternel. For Lot, it was like the garden of the Lord. Il est allé là-bas, il a perdu tout, y compris sa He femme. went to Sodom and Gomorrah. He lost everything, including his wife. Il a fini par coucher avec ses enfants. Ended up sleeping with his daughters Nancy à Mulangwa. because he was drunk. Et il a formé une race And maudite, he formed a new race, but a cursed race, les Moabites. the Moabites. Alléluia. Alléluia. J'ai une vision collective. I have a collective vision. Là où j'ai dit tu es riche, tu n'es pas pauvre. Là où tu es. When I see you are rich, you are rich. You are not poor. Where is Dave? Is Dave here today? Yes, he is. David? Dave. Where is Dave? Dave Mbayo. He's up there. Come here. Viens ici. Non, nous parlons avec. When we talk, we don't just tell stories. No, We talk, but we have testimonies. At hand. Ezaki period moko boye nazaki na Cameroon. Awa. No, it was 20 years ago when I was in Cameroon. It is here. It happened here. Kimonameso. You saw it with your eyes. Regardez ce monsieur là. Look at this big, tough guy coming there. Wow. What are you doing in life? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Besides school. What kind of sport are you practicing? Rugby. Dave joue au rugby. Un jour, ce monsieur ici Now, one day, this man est entré dans mon bureau avec sa maman qui le portait. came in my office with his mother who was carrying him. He was a skeleton. Il était squelette. Les yeux des orbites, tu vois l'ombre de la mort, le masque de la mort sur le visage. You could see the bones on the flesh. You could see the shadow of death on his face. J'ai dit, what's this?
J'ai dit, c'est quoi ça? Oh non, il est malade, what? No, he's sick, nothing is wrong. Il voyait des choses bizarres And he déjà. was seeing strange things Il already. m'a dit qu'il voyait des rats dans le plafond qui riaient. He said that he saw rats in the ceiling laughing at him. Do you remember? Je suis dans mon bureau. I'm in my Je office. lui mets la main. I laid hands. Je prie. I pray for him. J'appelle la vie de rentrer dans cet homme. I call back life to Il penetrate est his sorti life. de mon bureau He left my sans office l'aide de sa maman. without his mother's help. Il est entré KO, il est sorti OK. He came in, knocked out, but he left. Okay. C'est ça ma vision. That's my vision. Je ne sais pas ce qui pouvait arriver à ce garçon. I don't know what could have happened to this young man. Alléluia. Il était combattu. He had battles, Alléluia. Mais ceux qui le combattaient, but those who were fighting dans ma against vision à him, moi, in my vision, ah non, j'ai dit jamais. I say it, I stood in between, I said, never, you will not get him. Remember that one day they called me at your school? Tu te rappelles un jour, on m'a appelé à ton école, That you collapsed? que tu étais tombé? No, Bracken High. Remember? Tu te rappelles à Brackenham? I came and took you. Et je suis venu te prendre. They wanted to kill you. On voulait te tuer, c'est ta vie qu'on voulait. They never succeed. Et ils n'ont jamais And réussi. they will never. Et ils ne réussiront They jamais. will never. Ils ne réussiront jamais. You will succeed. Tu réussiras In everything that you do. dans tout ce que tu entreprendras. Your destiny is great and they wanted to quench it. Ta destinée est Never. grande, mais ils voulaient l'étouffer. Ils ne réussiront jamais. As long as you are under my watch. Tant que tu es sous ma protection, No, you're not dying. tu ne mourras pas. And now you're playing rugby. Maintenant, tu joues au Not rugby. even ping pong. Toi, tu devais jouer au ping-pong. Give me 5. Hallelujah. Glory. I bless you. And I still love you. Every time I ask Pastor Serge, I don't see Dave. He's not coming. He will tell me, no, he's there. He's staying upstairs. When I don't see you, I ask. And it's him who sees you. Even today, I didn't see you. Go and sit, son. I love you. Je t'aime, mon fils. Va t'asseoir. Now the gentleman is fulfilling his vision Maintenant, le jeune homme est en train d'accomplir sa vision to work, de to travailler, study, d'étudier, play rugby, de jouer au rugby. and one day to get married. Et un jour, de se marier, That is his vision. de fonder une famille. But combine his vision combined with Alors, on mine, combine sa vision à ma vision. he will be propelled. Il va être propulsé. And the devil, Et le diable, who is a liar, qui est un menteur, he will come and blur your vision, il va venir pour assombrir ta vision. and you see me a wrong way. Et tu vas me voir d'une autre You manière. can even despise Tu me peux même me haïr for no reason. pour rien. But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, when you despise me, quand tu me hais, there is a demon il y a un démon who knows qui sait that he has a plan with you. qu'il a un plan avec ta vie. And the demons, they know Et les démons, ils that as savent long as you and me, we are together, que tant que toi et moi nous sommes ensemble, their plan can't succeed. leurs plans ne peuvent pas se And they réaliser. will put in your heart hatred for Ils me. mettront dans ton cœur de la haine pour moi. And you will hate me. Et tu vas me haïr. Quand tu me vois, tu sens la gorge. When you see me, Pastor, you see something Je lump in the t'énerve. throat. Moi, je suis. Est-ce que je suis énervant? Am I upsetting? Am I Hein? an unsavory character? Mais tu vas sentir, quand tu me vois, je t'énerve. You'll feel like when you see me, I Les upset you. démons. Demons are busy at Pour que work tu puisses me haïr, so that you can hate me, pour qu'ils puissent te croquer. so that they can eat you up nicely, Ou bien pour que ta vision ne se manifeste pas. or so that your vision will not materialize. Non, balia yote, osawa bakolia They yote. can't eat you as long as you are here. They will not eat you. Ba ininga grave. Parce que ngana zobe bisabakop. They hate me terribly because I'm upsetting their plans in your life.
N'est-ce pas, on m'avait tapé un bâton ici, on dit, yo Mike Boni Ozokota makambo ya famille. Did not hit me with Na a bem sa stick kikwa pia on the mero neck na. because I was troubling their plans? Amen. J'entre dans vos familles là, n'absorbe, c'est grave. I go in your families, and if there are evil plans, I disrupt their plans. Rien que le fait que nous soyons ensemble, Just the fact of us being il y a together, une couverture. there is a blanket. Il y a une couverture. There is a blanket. Alléluia. Alléluia. Ruth la Moabite, Ruth the Moabite, venant d'une race maudite. coming from a cursed race. Mais le jour où elle a dit à Naomi, But the day she said to ton Naomi, Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. your God shall be my God, your people shall be my people. Elle a trouvé Boaz. She found Boaz. Et Boaz lui dit quoi? And what did Boaz say? Tu es venu sous mon ombre. You came under my wings, under my shadow. Elle est devenue la mère de David, David, père de Jésus. She became the mother of Jesse, of David, the mother of Jesus. Makambo est changé. Things changed. Aussi longtemps que tu as une bonne vision, As long as you have a good vision, là où tu es, where you are, Makambo est changé. things will change. C'est une question de temps, mais toi, sois seulement sérieux. It is a matter of time. You just be focused, be serious. Dans le livre de Genèse, In Genesis, au chapitre 12, verset 2, chapter 12 and verse 2, Dieu a dit à Abraham, God tells je Abraham, ferai de toi une grande nation I will make you a great et je nation, te bénirai. and I will bless you. Il ne dit pas à tout le monde, il dit à Abraham, toi, je ferai de toi une grande nation. It doesn't tell many people. It tells Abraham, I will make you a Alors great quand on dit une nation. grande nation, When they say a great nation, eza bato ebele. it is many people. Bato ebele wana bakomi grande nation. Those many people become a great nation. Grâce à quoi? Because of À la vision the vision que Dieu a donnée à Abraham. that God gave Abraham. Je ferai de toi une grande I nation. will make you a great nation. Dès que tu te colles à Abraham, As long as you stick to Abraham, tu deviens partie d'une grande you are nation. part of the great nation. Je ferai ton nom grand. I will make your name great. Mais tous ceux qui étaient avec Abraham, And those who were with Abraham, leur nom est devenu grand. their names became great. Ils s'appellent Israël. They were called Israel. Ils sont en Amérique, très puissants. They are in America, powerful. Ils sont en France, très puissants. They are in France, powerful. Hitler les a tués, mais il ne les a pas finis. Ils sont devenus très puissants. Hitler tried to kill them but did not succeed in finishing them, became powerful. Ils ont les plus grandes banques en Amérique, en France, en Belgique, en Afrique du Sud. Toutes ces histoires-là, les Pick and Pay, ce sont les enfants d'Abraham. They have the biggest banks in America, in France, in South Africa. All these big things you see, the Pick and Pays and others, it belongs to them, children Les of Abraham. medical aid, les compagnies de... Quand tu vas au top là, c'est eux. Medical aid, insurance, and when you go to the Les top, compagnies d'assurance, insurance Bango, company, it is them. à travers le monde entier. They just, all over the world. Et l'Amérique tremble parce que leur nom est grand. And America is trembling because their name is great. Mais c'était une vision d'un homme, But it was the vision of a man, Abraham. Abraham. Et Dieu n'a pas changé. And God has not Il changed. donne une vision He gives a à une vision personne. to a person, Et cette vision-là and this vision amène beaucoup brings many dans la grandeur, to greatness, dans la bénédiction. to blessing. Et il empêche le diable de les toucher. And he stops the devil from touching them. En accompagnant cet homme-là dans sa vision, By accompanying this man in his vision, les gens, chacun a sa vision, non? everyone has his own vision. Dans la vision In the de vision Moïse, of Moses, ils sont sortis de l'Égypte. they came out of Egypt. Ils sont allés en Canaan. They went to Canaan. Mais arrivés en Canaan, But in Canaan, ils ont habité des maisons. they lived in houses. Chacun avait une maison. Each one had a house. Chacun avait un champ. Each one had a field Des maisons qu'ils n'avaient pas bâties. that they did not build, Des vignes qu'ils n'avaient pas plantées. vineyards they did not plant, Et tous étaient heureux. and they were all happy. Grâce à la vision Thanks to the vision de Moïse. of Moses. Mais celui qui a la vision là, Now, the one who has the vision, souvent on veut le tuer. many times they want to kill him. On ne l'aime pas. Many times he's hated. Lot a quitté Abraham. Lot left Abraham.
Les gens ont failli tuer Moïse. People almost stoned Moses. Ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait They sortir? told him, why did you take us out? Il fallait nous laisser You should have left us en there Égypte. in Egypt. Tu n'es pas sérieux. You are not a serious man. Et ils ont failli même lapider Moïse, And they almost stoned Moses. leur libérateur, They are the le They are visionnaire. liberator, they are visionary. Ce n'est pas étonnant It is not que vous surprising pouvez voir qu'un visionnaire est haï par des gens. that you can see a visionary being hated by people. Ce n'est pas du nouveau. There's nothing new. 12 espions 12 spies dans la vision de in Moïse. the vision of Moses. Il lui dit, allez dans le pays là-bas explorer. And he tells them, go and spy out the land. Ils sont partis au nombre de 12. 12 of them left. Quand ils sont revenus, But when they returned, 10 ont dit, 10 said, nous ne pouvons pas entrer. we cannot enter. C'est fort. They are too strong for C'est us. compliqué. It is too complicated Ce for us. pays mange, dévore ses habitants. This land devours its inhabitants. Et nous avons vu des géants. And we saw giants in there. Voilà leur vision. This is their vision. C'était des leaders. They were leaders. C'était des chefs de tribus. They were head of tribes. Comme il y a 12 tribus en Israël, The same way you have 12 tribes in Israel, Moïse a pris un chef de chaque tribu. Moses took the leader of every tribe. Ils sont revenus. When they came back, 10 chefs 10 heads, ont dit, nous n'entrerons jamais. Togogate. 10 leaders say, no, it is impossible, we can't make it. Mais il y en a 2, But 2, Josué et Caleb, Joshua and Caleb, qui ont dit non. they said no. Dieu nous avait promis. God promised us. Comme Dieu est avec nous, Because God nous is with prendrons us, we possession. will take possession. Vous savez quoi? You know what? On a failli, on a comploté pour tuer Josué et Caleb. They plotted to kill Joshua and Caleb. Ces 12 personnes, These 12 people, avec leur vision, with their visions, c'est l'exemple des pasteurs. it is the example of pastors. Ce sont 12 pasteurs. 12 pastors. Parce que chacun avait une tribu. Because each one was leading a Les gens qui tribe, le suivaient, les gens de sa tribu, les People 12 tribus d'Israël. following them, the 12 tribes of Et Israel. Moïse a choisi chef de chaque tribu. The head of every tribe was chosen by Moses. Alors moi je dis que ces 12 personnes-là, Now I say these 12 people, c'est 12 pasteurs. it is 12 pastors. Baki 12. There were 12 of them. Au-dessus d'eux, At the top, leur visionnaire their Moïse. visionary Moses. Ils sont allés. They Mais went. ces pasteurs-là aussi avaient leur vision. But these pastors also had their vision. Quand ils sont rentrés, When they came back, ils ont découragé les gens. they discouraged people. Ils n'ont pas la foi. They did not have faith. Mais il y avait Josué et Caleb. But they had Joshua and Caleb. That is Mike Lombo. C'est ça Mike Lombois. Il a dit non, c'est possible. He said, no, it is possible. Nous allons prendre. C'est écrit, c'est la promesse. We will take this land. It Là où is a je suis, promise. ce qui est écrit dans ce livre. What you read, what is written in this Bible, Moi, je crois que je l'aurai. I believe that I will have it. Parce que celui qui a promis n'est pas un menteur. Because he who made the promise is not a liar. Celui qui a promis. He who made the promise, À cause de he never lies. voilà pourquoi. That is Moi, why je crois I que believe tout ce qui est promis là, that everything that is moi, j'aurai promised, ça. I will possess. Et pendant que je grandissais dans l'église, And as I was growing in the church, j'ai vu des gens I saw people qui disaient non, attention. were telling me, no, be Oh non, careful. attention, malembe. Take it Pardon. easy. Be careful. Mambo ya Mungu aendake nayo mbio vile. The things of God, you must be careful. Don't you are in a hurry. Si tu Relax. apprends qu'il y a on donne des millions là-bas, toi tu vas aller lentement. If you hear that someone is in the street distributing millions, will you go carefully? N'est-ce pas, tu vas courir. Are you not going to run? Maintenant pour les choses de Dieu, Now for the things of God, non, mambo ya Mungu aendake nayo mbio vile. no, take it easy. Mimi niko mbio sana. No, me, I'm very fast. No, I'm running. Je cours. I'm always running Moi, j'ai toujours couru with the promise of God. avec les promesses de Dieu. And as I'm running, Pendant que je cours, some people among you are running with me. et il y a des gens autour de moi qui courent avec moi. And we are somewhere in our Et nous sommes future. quelque part dans notre And we avenir. are looking much better than Et we're nous looking sommes right now. mieux que nous étions dans le passé. 10 ont dit c'est impossible de prendre Canaan, il y a des géants. 10 said it is impossible to take Canaan because of the giants. Ça c'est leur vision. That was their vision. 2, Josué et Caleb ont dit c'est possible, nous prendrons. Joshua and Caleb says, no, it is possible. We can take possession of the land. Ceux qui avaient leur pasteur là qui disait c'est impossible. Those who had their pastors telling them it is impossible.
Ils ont voulu tuer Josué et Caleb. They wanted to kill Joshua and Caleb. Et ils ne sont jamais entrés en Canaan. Ils sont And morts dans le désert. they died in the desert. They never went to Canaan. Moi, je te conseille, ne meurs pas au désert. I am advising you not to die in the Je desert. suis Don't en train die. de te conduire vers ton Canaan. I'm leading you to your Canaan. Don't die in the desert. Okolonga, You will overcome avec Dieu. with God. Ah non. Avec celui qui était sorti du tombeau après 3 jours. The Là. one who came out of the tomb after 3 Maintenant, il days. vit en toi. And he lives in you. D'abord, on ne va pas te manger. First of all, they will not eat you. On ne va pas te manger. They will not eat you. Parce que celui qui est en toi, là, il est immangeable. Because the one who is in you is uneatable. Et puis crois. And for you, Crois. believe. Crois seulement. Only believe. Croire, c'est bien. Believe is good. Quand tu as cru, After you believe, maintenant agis. now you must act. On nous a chassés de Hillbrow parce qu'on ne savait pas payer 1500 rand par mois. We were renting a hall in Hillbrow for the church, 1,500 per month, and we were unable to pay Maintenant, rent. vous avez un pasteur qui est fou de Jésus. Now you have a pastor who is crazy about Jesus, 1500 rand, on n'a pas par unable to mois. pay 1.5 per On month. sort de là, We come on from vient Hillbrow. prendre une histoire qui coûte des millions. We come and take possession of these things Et that les cost gens m'ont dit, millions. Papa, est-ce People que- say this man is crazy. c'est là où il y a des gens qui nous ont quittés, Pasteur John. That's why we have people that left us, Pastor John, Parce qu'ils avaient leur vision. because they had their vision. Ils ne voulaient pas ajuster leur vision à la mienne. They did not want to readjust their vision to mine. Ils sont restés dans des choses là-bas. They stayed there in Hillbrow. Hein? Mais ici quand même c'est bien, non? But we are okay here. We are well. Il y a des églises à côté de la référence. You know, so there is a church next to a nightclub. Reference. Hein? That is not a Vous connaissez la reference. référence. Ndule zobeta bino bozan lusambo. So they are playing worldly music when you are trying to worship God. Confusion totale. Total confusion. Toti kote kuna. That's where we come from. Dans ma vision à moi, In my vision, na meme bino. I carried you. Tala isika bofani. This is where you are. Ils sont restés là-bas. They stay there. Oh non, nous prions les après-midi parce que nous. No, we are praying. Ils in prient the- l'après-midi. They're praying in Il y a the des afternoon. églises où ils sont dans un bâtiment, ils partagent, ils sont 6, 7, 8 églises. Hein. You know, a church. There are churches. They are sharing a hall in a building. Even 7, 8 churches in the same building in the same hall. They are sharing. Il y a un pasteur qui me dit, dimanche passé, nous n'avons pas eu le culte. So a pastor tells me last Sunday we could not have a Parce que service ceux qui étaient avant eux because those who were before us, ont débordé. they went overtime. Et ils sont dehors. And they are outside waiting for their turn. Mais ceux qui sont là ont débordé. But those who were inside there before them, they went overtime. Ça, c'est pas Mike Luambo. That is not Mike Rambua. Parce que là, c'est un raccourci, non? It is a shortcut. Et ça peut payer, non? It Nous is allons easy. partager. We're going to share Alléluia. and cut cost. Nous allons partager. We're going to share. Comme ça, au lieu de payer 1500, Instead of paying 1.5, là, on peut même payer you 500. can even pay 500. Naboyango. I said no. Nous sommes venus We ici. came here. Tala eloko. This is what God gave us. 1 million, pas 1 million, des millions. Millions. Et on a payé, hein. And it is paid. On n'a pas de dette. We don't owe anything. Voilà ma vision. en That moi. is my vision. Maintenant, quand tu es dans ce genre de vision, When you are in this kind of avec ta vision, vision à toi, with your own vision inside, tu pars quelque part. you will go somewhere. Il y a une vision collective et une vision individuelle. So we have a collective vision and an individual vision. Apprends à bien voir. Learn to see clearly. Alléluia. Joseph Joseph avait une vision. had a Mais on vision, voulait le tuer. but they wanted to kill him À cause de ses rêves. because of his dreams. Ces rêves-là, c'était des visions qu'il avait. His dreams were visions that he had. Alors que tout le monde allait profiter de ces rêves-là. Everyone was going to benefit from this dream, Mais on l'a haï. but he was hated.
alors qu'il les faisait sortir. whereas he was taking them out. C'était sa vision là. His vision, La vision de Joseph. Joseph's vision, C'était pour le bien de tout le monde. was for the good of many, On l'a haï. but he was hated. Mais tu sais, You know, quand vous haïssez quelqu'un qui a la vision de Dieu, when you hate someone who has the vision of God, vous lui faites du bien. you are doing him good. You are helping Il him. ne fera que monter. He will only go up. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. And all things work together for the good of those who love God. C'est ainsi que même les choses que vous faites à quelqu'un qui a une vision là, That's why when you are hurting someone who has a vision, sans le savoir, unknowingly, vous faites sa publicité you are advertising him et vous êtes en train de le promouvoir. and you are promoting him. C'est ainsi que That is how ils ont vendu Joseph, they sold Joseph, ne sachant pas not knowing qu'ils lui ont donné un lift that they gave him a free lift, gratuitement pour qu'il aille là où il doit régner. for him to go where he's supposed to rule. Parce que Joseph devait gouverner l'Égypte, hein, Joseph was supposed to govern Egypt. mais il n'a pas payé le billet. He didn't Le billet pay. d'avion, bien the le billet plane tickets Non, non, il n'a or a pas, bus il n'a ticket. pas acheté un cheval He pour didn't aller. buy a horse to ride to Egypt. Ceux qui l'ont vendu Those who sold him, et ceux qui l'ont acheté, and those who bought him, ils l'amenaient, they did him a croyant favor. que c'était un esclave, They thought they had a slave, ne sachant pas que not knowing on est en train de l'amener ici à Gokonzabat. that we are carrying him towards the way he's supposed to rule us. On l'amenait dans son règne, They were taking him to his rulership, sans le savoir. to his reign. C'est comme without ça knowing. avec toute personne qui a la vision de Dieu. That's how it is with every person who has a vision of God. Vous pouvez le You persécuter, can persecute him, mais Dieu le change. but God will change Votre your persécution persecution en promotion. in promotion. Voilà pourquoi il dit ne touchez pas à mes oins. That's why he says, do not touch Ne my faites pas anointed Ne faites pas du mal. and do them no harm. Dans Genèse 45, verset 5, In Genesis 45, nous verse voyons 5, les frères de Joseph, ils viennent de leur dire. Parce Now- que là où chez eux, ils étaient restés, Nzala Mogwa Osanate. now they sold Joseph and they stayed back home and they thought they were going to do well, but they were so hungry. There was famine in their land. Et ils ont appris qu'en Égypte, And they heard that in Egypt, il y a à manger there à was gogo. food in abundance. Ils sont allés là-bas. So they went to Egypt. On leur a dit, ils cherchaient à manger. And they were looking for On lui food. dit, Awa, And they told them, il n'y a here, qu'un seul there is only one man qui peut permettre de vous vendre. who can allow for food to be sold. On a donné l'adresse, c'était chez Joseph. And they gave the address. It was Joseph's address. Ils sont arrivés devant leur frère qu'ils avaient vendu. They got before their brother whom they sold. Lui les reconnaît, mais eux ne les reconnaissent He pas. can recognize them, but they can't recognize him. Est-ce que vous pouvez comprendre? Do you understand this? Tes propres frères, Your own brothers, ils ne les reconnaissent pas. they can't recognize you, Mais toi, tu les reconnais. but you recognize them. Engi kolwani. What does it mean? Bango bazaka ndenge otikai bango. They are just the same way you left them. They have not changed. Kaka babubu wana They- yakala, bastile yakala. Still wearing the same dresses, the same clothes they were wearing, the same Bam- robes, Lipapa kaka wana. the same sandals they had in Tu les their reconnais, country. dit bango. It's like, no, this is like my brother's Mais elles ne sandals. l'ont pas connu pourquoi. But they did not recognize him. Louis Vuitton. He was wearing Hermes. Ils ne peuvent pas les reconnaître parce qu'ils savent que non, ce type, le petit là, tu t'es esclave quelque part. They can't recognize that one is a slave somewhere, he's sweeping the floor somewhere. On le met devant un monsieur là, mon pas boy avec des gardes-corps et tout ça. They bring him in front of a gentleman wearing Mushanshino Il ne with le- bodyguards. Ils ne le reconnaissent pas. They can't recognize him. Une belle barbe là, pas des petites barbes sales. Non. He has a very healthy beard, well shining, well taken care of. Not these dry beards that's Les gens patchy. qui- les gens aiment la barbe aujourd'hui, mais il y a des petites barbes là que vous laissez. il y a- People love beards, but there are some beards that people have. They're so hungry beards. Le monsieur là. Oui, oui, si tu ne manges pas bien, barbe, les gens m'affoutent à thé, hein. Les gens m'affoutent à thé. If you don't eat well, you can have a beard, but it is dry, it is not healthy. Mandez moko ya kwa shorko. Even by the beard, you can tell this guy is hungry. Ils se mettent devant un monsieur, mon pas. Oh, on nous a dit que c'est toi. So they are in front of the gentleman, like, they told us that you are the one who has the last say. The last say Mais le dernier over jour our là, faith. On the last il day, dit, vous ne me connaissez pas. he's like, so you guys don't know me.
Il dit non. He's like, no, Il dit, je suis Joseph que vous aviez I vendu. am Joseph, your brother, whom you sold. Mabolongo Nanse. All of them on their knees. Il avait la vision de Dieu He had the vision pour of leur God bien. Pour leur bien. for their own good, Mais ils l'ont persécuté. but they persecuted him. C'est ainsi que verset 45, That's why in verse- chapitre 45, Genèse 45, verset 5. Genesis 45, verse 5. Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Bakomi Kolenga. Non, maintenant, ne vous affligez pas, ne tremblez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver vous. And Joseph Et said to c'est his pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verse 4. Joseph said to his brothers, please come near me. So they came near. Then he said, I am Joseph, your brother, whom you sold in Egypt. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Grâce à Joseph, Thanks to Joseph, qui avait une vision collective, who had a collective vision, ils ont eu à manger. they had food. Et puis il dit, au lieu de venir acheter, venez ici. And then he said, instead of buying, come here. Je vais vous donner des terres. I will give you land. Et puis, comme c'était des fermiers, And because they were farmers, il leur a distribué des terres he gave them land à Goshen, in Goshen, là où il y avait la bonne terre. where there was good land. Et ils ont prospéré. And they prospered. Mais au début, ils voulaient les tuer But in the beginning, they wanted to kill him à cause de sa vision. because of his vision. J'ai une vision. I have a vision. Don't kill me. Ne me tuez pas. Parce que c'est ma vision à moi. Because my vision C'est pour vous. is for you. J'ai l'assurance I have assurance. J'ai la foi. I have faith qu'avec Dieu, that with God, tous autant que vous êtes ici, as many as you are, les choses doivent changer. things will change. Par la foi, tout est possible. By faith, all things are possible. Kindokia famille ezokweya. The witchcraft in your family will fall down. Ezokweya. It will fall down. Les chaînes tombent. The chains Même will fall pendant que down. je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de délivrer. Even as I am speaking, people are being delivered. Il y a des gens qui entrent ici malades, ils partent guéris sans que moi je n'ai même prié. Some people, they come here, they are sick, but they leave this place completely healed. I did not even lay hands on them. Parce que cette assemblée est saturée de la présence de Dieu, saturée de la foi, saturée de la parole de Dieu. Because the presence of God is saturating this place. Faith is saturating this Rien qu'en place. étant là où tu es là, Just by sitting where you are, il y a des démons qui sont en train de there partir. are demons who are running away. Ils partent. They're running away. Et c'est ce que Dieu m'a donné. And this is what God gave me. Et un homme ne peut donner que ce qu'il And a. a man can only give what he Et has. ce qu'il a, il a reçu de Dieu. And what he has received from God. Ça ne date pas d'aujourd'hui. It is not new. Je n'étais même pas ancien dans mon église. I was not even an elder in my church, Mais je priais. but I was Mais praying. je ne sais pas I don't know comment ces gens sont venus. how these people came. Une nuit, il y a des gens qui sont venus toquer. So one night, people come to knock. Quand j'ouvre, When I open, ils me disent, c'est toi qui pries ici. Hein? they told me, are you the one praying here? J'ai dit oui. I'm like, yes. Il dit, viens un peu nous accompagner chez nous. They said, come with us, let's go home. Écoutez la foi. By faith, Je suis allé I went en pleine nuit in the middle of the night avec des inconnus. with Je suis strangers. sorti du lit I et je got les out ai of bed suivis. and I followed them. Il y a quoi? What is the Oh problem? non, il y a une sœur là qui est la femme de l'un d'entre nous est malade, là c'est pas possible. So the wife of one of the brothers was sick and dying. Viens un peu. Please, pray En for pleine her. nuit, je suis allé In the middle of the night, I stand up, get out of bed, I follow them. avec des gens. People, Et vous savez c'est où? and you know where they took Si me? tu es Louchois, If you are from c'était à la Lubumbashi, zone Kenya. it was in Kenya. The À la place Kenya, called il y a des Kenya. coins où tu ne marches pas la nuit. Now, in Kenya, there are places where you can't go at night. On est arrivé So we get dans there la rue. in the streets. Donc dès qu'on est entré dans la rue, on entendait dans une maison quelqu'un qui criait, une femme qui criait, ouais, des bêtises. We are still in the street. We can hear a woman from a house crying nonsense. C'est là où on me conduisait. That's where they were taking me.
Dès que je saute les tranchées, vous savez, il y a des tranchées. You know, they have these trenches. As soon as I cross the trench, Je saute les tranchées, je mets mes pieds dans la parcelle. I put my foot in the yard. J'entends dans la maison. At the gate, I hear in the house. Mama, njoma ile njole munaenda kuniitia, njole munaenda kuniitia. Oh, is this the person you are calling for me? Why did you go and fetch him, not him? Njole munaenda kuniletea. Why did you bring him? Moi, je suis dans la I parcelle. am in the On yard. n'est pas encore dans la maison. We are not yet in the house. Le pied. The doors are Dans closed. leur parcelle. But I set my foot Dans in la the yard. maison. But in the Ah, house. njoma ile yenu njole munaenda Oh, you kuniitia. guys are evil. So this is the person you went to fetch. Dès que j'entre dans la maison, When I get in the house, minenda. I'm leaving. Une femme est couchée par A terre, woman lying on the en floor, train de dire que twisting parce and que moi je turning. suis arrivé, Because I elle est arrived, partie, she left. presque sans habit. Parce que... Almost naked because she was tearing her clothes. Alléluia. J'ai prié, je suis rentré chez moi. I prayed, I went back home. Quelques jours après, je vois quelques personnes, 5 personnes, A few days later, I see people, 5 people, avec une femme. with a woman. Ah, bonjour. Good morning, sir. Good Vous nous morning. connaissez? J'ai dit non. Do you know us? No, I don't Vous know. connaissez pas cette femme? J'ai You dit don't know non. this woman? I'm like, I don't C'est know la her. femme pour laquelle She's the woman for whom you prayed. Dala Mabunji. Look, she's looking good. Quand j'étais allé, elle était... When I went to pray for her, she was. Elle dit c'est celle-là. They said, this is the one. That is me. C'est ça que je suis. Mais quand tu as une vision pourrie, Now, but when you have a rotten tu vision, vas me détester. you will hate me. Tu vas même me quitter. You will even leave me. Écoutez, Jésus prêche une parole. Listen, Jesus preached a word, eh? Il y a des gens qui l'ont quitté. Some people left him after preaching. Ses disciples l'ont quitté. His disciples left him. Il avait 72. He had 72 disciples. Un message, une prédication. After one preaching, Ils ont dit, yo le laine de l'Écriot. Comment tu peux parler des paroles comme ça? some disciples said, 60 sont partis. you are too harsh. How can you preach a message like that? 60 disciples left. They went. Vision à Coppola. They had a rotten vision. Mais quand Jésus suit les autres là, Now, Jesus goes to the il dit, remaining vos 12. amis viennent de partir. He tells them, your friends have Vous n'allez left. pas les suivre. Are you not going to follow your friends? Ils ont dit qu'on aille où? They said, no. C'est toi qui as les paroles de vie. Where must we go? You have the words of life. Mais il y a 60 qui ont dit les paroles sont dures. But 60 disciples have left him and said, your words are Selon leur harsh. manière de voir. It was their vision, their way of Une seeing. vision pour A rotten vision. Alléluia. Amen. Moi je parle avec preuve à l'appui. I speak and I have living Parce qu'il y a des testimonies. gens qui sortiront, oh non, Azolo. Some people will say, no, he's telling Je suis venu stories. chez toi un jour. So one day I came to your house. Tu étais malade. You were sick. Tu m'as offert l'orange. You offered me a cool drink, a glass of cool drink. On a causé, puis j'ai prié, je suis parti. We spoke and then I left. Ton coca là, je ne l'avais pas fini. Now, the coke you gave me, I drank it, I did not finish. Qu'est-ce que tu as fait avec le reste de mon coca? What did you do with my glass of coke? Et j'avais pris le verre et j'ai bu ça. J'ai dit, je dois être guéri. Et puis par après, j'étais guéri. She offered me a glass of cool drink. I drank. I did not finish. She was very sick. I prayed for her. But when I left, she drank the rest. And she said, I'm drinking my healing. And she was healed. Ni un muntu aucheza naye. Leta. Sasa ile unachana. Leta. Mimi kwa sababu leta unatosha portefeuille unaanza kunani? Alléluia. Alléluia. Est-ce que bon mon wapi? Il a dit, moi j'ai bu son secret. En partant, j'ai laissé un peu. Elle a une bonne vision. So Elle I voit. drink the cool drink she offers me. I drink and I leave a bit. She has a good vision. She takes the remaining cool drink. She drinks it. Alléluia. You also want to give. Give. Alléluia. Mbangu. Hurry up, hurry up, hurry up. Alléluia. Hallelujah. Son coca qu'elle m'a acheté là. The cool drink she bought for Je n'ai me, pas tout fini. I did not Mais il finish faut avoir everything. une vision. You non? must have a vision. Dans sa vision à elle. In her Comme vision, la femme qui a dit si je touche seulement le vêtement, like je the serai woman who guéri. said, if I can only touch his garment, Je serai guéri. I will be healed. Elle prend mon verre. She takes my glass.
Et elle boit And le she reste drinks là. the rest of the cool drink in the Et elle glass. est guérie. And she's healed instantly. C'est sa manière de me voir. This is the way she sees me. Maintenant, toi, comment tu me vois? You, how do you see me? Il y en a qui disent, ah, ça va fier. Nous sommes fiers, papa. Nous sommes en Nzambe. Some people are like, ah no, he thinks highly of himself. I'm a child of God. Ah, you know who I am? Je sais qui je suis. Tu as déjà vu un enfant d'un président qui n'est pas fier? Have you seen the son of a president or a king who is not Oh, Lulendo na ebite na sa mwana Nzambe. proud? I'm a child of God. That's how I'm confident. Quand tu es l'enfant d'un magnat, When you are the child of a wealthy man, comment Lulendo ezade? you'll have a bit of pride, not in a bad way, but you'll be confident. Nde nyonso. Non. Bala sima olakaki ngai eloko moko boye. You promised me Okeke town, something. osalela yango te. Papa, You promised me something, you didn't do it. don't come and tell me something, promise me something, and then you go to Cape Town, you forget. Ne me promets pas quelque chose et puis tu pars, tu oublies. Alléluia. Alléluia. If you seen a child of a president of or king Tu as vu un enfant d'un président ou d'un roi, walking like this? il marche en frottant les murs. I'm a son of the king of kings. Je suis le fils du roi des rois. That's why I'm walking tall. I'm proud. C'est pour cela que je marche Because I know who I am. avec assurance. Je sais qui je suis. Et ça me porte des problèmes parce que non, pasteur Nabino Zagalulendo, so what? No, your pastor is I'm proud. the son Okay, of so the king. what? Je sais, on vous dit ça. I know, Non, they tell you Lulendo. that. Je suis fier. I am proud. Je suis le fils d'un enfant du roi des rois. It is confidence. I am the child of the King of Kings. Knowing that. Le sachant. Si vous êtes là courbé et talibino, If you are walking, you know, ne savez pas raising qui vous the êtes. wall, it is your problem. le lion de la tribu de Juda est en moi. The lion of the tribe of Judah lives in me. Là-dedans, il est là. He is in me. Et je le sais. And I et know puis que it. je marche comme And ça. then I'm going to walk as if I'm Never. avoiding people. No. Bolinga te. Whether you like it or Nous allons not. nous lendre. L'or et l'argent appartiennent à mon papa. Silver and gold belong to my daddy. Mon papa a créé le ciel et la terre My- et tout ce qu'ils contiennent. My daddy created heaven and earth and everything in this. Quand Lulendo wana, je suis entré à la banque. So with this pride and assurance, I went to the bank. La maman là, elle vient, can I help you? Je dis, no, I want to see the manager. A woman comes and says, "Can I help you?" I'm like, "No, I want to see your Moi, je ne veux manager." pas causer avec cette petite maman là. I'm not going to Manager. speak with assistant. Why? Because I know who I am. Parce que je sais qui je suis. Et je parle fort And I speak loud pour que le manager qu'il entende. so that the manager in his office can hear me. Et il a ouvert la porte. And What is going on here? Oh, are you the manager? He opened the door. It's like, what is happening? I'm like, oh, are you the manager? Il dit yes. Je dis Like, okay. yes. Like, okay. My name is Mike Rombo. I shook his hand. My name is Mike Lombo. Quand je dis ça, je suis dans le bureau. When I'm shaking his Il hand, m'a pas dit, viens. I'm already in his office. He Parce didn't que say je come sais in. que la terre Because heaven and earth, entière et tout ce qu'elle and contient everything in it, appartiennent à mon papa. belong to my daddy. Je suis déjà dans. Il ne sait pas que faire avec moi. He doesn't know what to Dans do le with bureau. me. I'm already in his office. Pendant qu'il dit, oh, can I help you? Je dis, can I sit? Okay, what can I do for you? Je dis, est-ce que je peux m'asseoir? Manousom. Je suis déjà assis. Je suis déjà là. I'm already there, sitting. Tu veux qu'on cause debout? So you want us to talk standing? Il regarde Moutou Andeni. And he's like, who is this guy? Il a dit, c'est quel genre d'homme ici? What kind of man is this? C'est quelqu'un qui sait Someone who knows que son père, that his daddy c'est le Tout-Puissant. is the Almighty. J'ai une vision. I have a vision. Tu te connectes à cette vision-là. Connect to my vision. Tu ne seras jamais limité dans You will never be limited in your life. Ton mari était un piaka, il est là. Your Viens husband ici, toi. Viens, viens. Was broke, he is there. Come. Il sort dans mon bureau, je lui dis des choses. Piaka moko akosangana te. He was so broke. He came in my office. I declared words, spoke words Je over him. déclare des paroles. En sortant de mon bureau, il est sorti. I declared words. When he left my office, On commence à le suivre avec des business. they start following him with business opportunities.
Alléluia. Tu étais sur moto. Tu étais à moto. You were riding Toi, a tu as bike. vu un blanc qui propose un business à Ewewa. Have you seen a business owner proposing a business opportunity to these Non, delivery un blanc l'a guys? suivi. A white man followed him. Lui, He is delivering. Ntate, do you know Velapi? Velapi. Velapi, delivery guy. Velapi, c'est Ewewa. When I came here, there was a series of that was called Velapi. Quand je suis arrivé ici, il y avait Velapi à la télévision. Un blanc le suit. So this guy Tu follows fais him. quoi? What do Est-ce you que tu do? fais le business? Do you want a On business? lui a donné un business. They offered him a À Woolworth. business À Woolworth. at Woolworths. Et puis toi aussi, tu as commencé à engager d'autres. And then you started employing Non, other non, people. après, un cahier. Il y a pris. You are praising God, not me. Amen, Église. Ah, babiso tomoni bolamo ya nzamba Bishop Mike. We saw the goodness of God Nayaki through Bishop Mike. penza mama na mpiaka. When I came here, I was so broke. Etango nayaki And when I nakendaki came- komona Bishop na bureau. I went to see the bishop in his office. Atunaki ngai nasalela yo nini. He asked me, what can I do for you? Nayebisaki ye papa nga nalingi eloko moko, nalingi ka nzambe na yo akoma pe ya ngai. I told him, I want one thing, that your God will be my God. Asambelelaki ngai. He prayed for me. Tango na longwe ka na bureau na bandai Yes. kokende kote Eastgate. I left his office, I was going towards Eastgate. Nakutaki mundele moko bafandaki na la police. I found a white gentleman, he was there, he was with the police. Babengi ngai na ye bayebisi ngai oh yo sapato anga na yebaki peut-être baokanga nga po na mukanda batu na nga mukanda. So this white man was with the police. They called me, I'm like, yo, today I'm gone. They're going to lock me up. So they called me, I get to them. Ye batu ninga sapato ozwi wapi. They asked me, these shoes you are wearing, where did you get them? Nde nayebisaki bango po nazalaki na mukanda te. Because I didn't have papers at that time. Nalobi ke basungi ngai epai ya bato bazalaka na poto bakabeli ngai. I told him that people in Europe sent me these, they offered me these shoes. Oh bayebisi ngai biloko eza cher yo ozwi yango. They told me wapi. you are Ye oza na wearing mukanda te. very expensive shoes, but I don't have papers, just imagine. Nayebisi bango bakabeli ngai bayebisi ngai omoni sapato oyo. They told me this, I told them this was a gift. They told me, your shoes you are wearing, Tozozwa ngo awa parce que toza besoin pe olukela biso ka modèle oyo. we need the same shoes you are wearing. Eza le même jour na longwaki na bureau ya Bishop, c'était dimanche. It was Sunday after I saw the bishop. Et nayebisi bango au moins na meka po nayebaki place na sombaki na bandai kokosa po nayebi ke bakokanga ngai. So I knew where I bought the shoes. I didn't want to tell them. I was afraid they will arrest me because the shoes were Nde baye expensive. kozwa numéro na ngai na zwi ya bango balobi tozosala commande tokopesa yo mbongo cash osombela biso sapato place yo pe ozwi. Et après mundele o bazalaki na ye place wana. So they told me, we are going to give you cash. We are ordering the same shoe that you are wearing. We are ordering a bulk. They gave me the cash. And then the white man who was with them, Nde mundela ye koyebisa ngai osalaka delivery wapi na moni yo na moto. he told me, I see you riding a delivery bike. Where do you deliver? Nalobi nasalaka na Uber Eats. And I said, Uber Eats. Ayebisi ngai ke nazokotisa yo na Woolworths okosala Woolworths. And he told me, I'm taking you to Woolworths. Will you work for Woolworths? Kompani ya bandai kolobela wana pona kokota Woolworths bao baza na kati ya delivery bayebi toza na bandeko na biso bazala na kati tosalaka boye po komona ka nzela ya kokota kompani And wana. it is not easy to work for Woolworths. It's so painful. Aye koyebisa ngai ke lundi il faut ya bureau. But he tells me, on Monday, you are starting work at my office. Soki nakomaki na bureau bapesi nga mosala. I got to the office. They gave me work. Et après aye koyebisa ngai ke Afrique du Sud mobimba. And then they told me, all over South Africa, Soki muntu alingi akota na mosala ya if Woolworths someone wants to be employed at Woolworths, akolekele pa na they ngai. will come through me. Banda ça fait depuis nazawa na fa victoire. Since I came to Faith and Victory, Nakotisa bato ebele naza na ba témoignage jansi aza fa jansi aza wana. I employed so many people. I took them to Woolworths. Et naza na ba témoignage surtout nazalaka na bilo mususu na lata ka eza bakabelaka ngai epa ya bato nakotisa pe. And there are things that I'm wearing. It is gifts. People are giving me these things because I gave them employment. Bamemaka nga partout na uti kolongwa Durban kala te. And they take me all over South Africa. I come from Durban. Ezaka kobanda nzambe oyo bishop asambelelaki ngai. And it started the day the bishop prayed for me.
Na chemise oyo nalati. Even the shirt I'm wearing, Bato oyo nakotisaki mpe nsima ya benediction na ngai. people offered me. Behind my blessing, they gave me it. Soki nakomi place okoyokaka ozozwa nini tokei na shop nazwi mwa chemise If I nazwi get- mwa eloko ya makolo ti lelo naza boye moyen natika nzambe ya Bishop Mike eza te. Wherever I go, they offer me things. What do you want? A shirt, shoes, they offer me. I will never leave the God of Bishop Mike. Merci Dad. Blessing. Papa témoignage na ngai eza penza mulai. Blessing come. My testimony is so big, it's so long. Now I have my beautiful wife, blessing. Wana eza pona makambo ya musala. Now that is work. Et après kosambelela ngai epai ya papa. Now when daddy prayed for me, Tango nazwi musala wana nazwaki opportunité po ezalaki na bato mususu baza musika il faut muntu afuta ngai atinda mwa mbongo po nakende na office nasalela ye démarche ata soki oza na Cape Town okozwa musala ka a partir ya Cape Town nga nasali awa yo ozwi kuna. so sometimes people were calling me from all over South Africa. I got them employment from Johannesburg, but they were employed in Durban, in Cape Town. Nazalaki na eloko te I didn't have anything. e nazwi mbongo nakendaki na bali cash. I went from nothing, I had money, I went to pay Lobola in full. Namemaki mwasi kutu bato mususu babandaki kokamwa namemi naza kutu na mbetu te meka eloko na ebisaki papa ke nalingi nzambe na yo akoma nzambe na ngai. I told Dad, I want your God to be my God. I didn't have anything, but I got married. Na ye na bali tosali mariage awa na fa Victoire. We had a wedding here at Faith in Victory. Bapamboli biso awa I was blessed here at Faith in Victory. naza na ndaku ka I awa got a house at Faith in Victory. nazwi mwana I awa got a child at Faith in Victory. kutu témoignage eza mulai ndenge nazoloba eza mulai nzambe azokontinue kaka My kosala. testimony is long, and God is busy. He's busy working in my life. Papa eloko moko toza kaka awa. Daddy, we are Soki here. na monani te po eloko moko na osepela nazwaki bato baobenga ngai ozomona na te. People are calling me, Omwe we so don't na see sali you. déplacement voyage. When I'm not at church, it means I'm out of Po muntu Johannesburg. okuta ngai na église moko na Johannesburg wana azoyemba. You will not see me in a church in Boko kuta ngai te Johannesburg. biso toza kaka awa na papa. This is my church. I am with Daddy. God bless you. Que Dieu te bénisse. Maintenant, bomoni bandefu ya mafuta wanazaki koloba. Now, this is the beard I was talking about. Healthy beards. Si je commence à dire, toi viens, on va I pas can finir. carry on and call people here, upstairs. We will Maintenant, not- non. Va chanter kacha kacha. Now you are going to sing Kacha Kacha. Indo kason. Montez, accompagnez-les. Moi, je vais en... Moi et Brother Peter, Me and Papa Peter today, we are going to dance. kacha kacha. Kacha Kacha. Alléluia. Hallelujah. Acclamons pour le Seigneur. Give a hand for Jesus.